काले हुए गुजर में एक रील लाखेल होतो तिना पे खूब सारे कमेंट्स मैसेज અને ખૂબ સારો સપોર્ટ કર્યો તમે તેની કરતા खूप खूप थँक्यू. मला खूप जण विचारायचे की तारा नंतर आयला लोकोंना पण लाख फॉलोअर्स थे का, तो तारा अजून येतलाच केम. तर कसं आहे ना, तुम्ही कुठलंही काम करा त्यात जर तुम्हाला तुमच्या घरना सपोर्ट असेल किंवा तुम्हाला तुमच्या समाजाचा सपोर्ट मिळत असेल ना, तर तुम्ही ते काम खूप आनंदाने आणि अति उत्साहाने करतात आणि मग तुम्हाला त्यात भरभरून यश मिळतं. मारा तो કેટલાક દાડા લોકોને આ સમજાણા में गई की अरे હું जे बनाडी रही ते फक्त रील आहे, ते फक्त एक एंटरटेन म्हणून टाइमपास म्हणून जे હું નાંદડી વતી તડકાન દાડા में छुट्टियों में हमें गाम जाए ત્યારે જે હું દેખેલું હતું ફક્ત તે કરી રહી. पण લોકોને વાટે હું ભડકાવાનું કામ કરી રહી आणि तिना पेती એટલો દનાનો शेवटी वैतागीने हुए ते बनावવાનું છોડી દીધું. पण કાલનો જે તમારો મને સપોર્ટ મળ્યો તેની કરતા ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. મને ખરેજ ખૂબ સારું વાટ્યું.